Traslasyon sa Poong Nazareno sa Cagayan de Oro City, dili madayon. Kung ano, atong Siron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, tungod sa pandemya sa COVID-19, kanselado karong tuiga ang traslasyon sa Poong Nazareno dinhi sa Cagayan de Oro City. Kamatikdan sab nga minus pa ang mga deboto nga midagsa sa simbahan karong panahona. Resulta, minus sab ang kita sa mga mamaligyaay. Dili na madayon ang naandang prosesyon sa Poong Nazareno sa Cagayan de Oro City. Inay, motorcade na lamang ang himuon sa simbahan pagka alas 10 sa gabi sa katuyuan sab aron dili dagsaon og deboto ang puon tungod sa curfew. Enero 9, adlaw sa kapistahan, magsugod ang misa sa alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi kung asa istriktong ipatuman ang minimum health standard batok COVID-19. Naghanin ta sa city government na matugutan ta sa atong pag-motorcade sa Black Nazarene sa Bisperas. Sa Friday ay itunong nato sa curfew hours ay hanatin karaban aron to avoid sa crowd. Gibawal ang pagduol sa puhon sa adlaw sa kapistahan apan karong panahona gitugutan pa sa simbahan ang paghawid og pagpahid og panyo sa puon. Usa ang magtiayong Villas sa among naabtan nga nag-ampo sa Nazareno. Gani giampo ni Nanay Nancy nga matagaan pa og baskog nga panlawas ang iyahang bana. Aron maulian unta siya sa iyang gibati. Talagsa ra mi makaani, nagdalikat gyud mi kay kusan mga naa nami dire. Di ba mi makaani og kanang kuan na gyud niya adlaw na gyud kay kuan daghan kay tao. Kamatikdan sab nga minus pa ang mga tawo nga gadagsa sa simbahan aron mag-ampo kung itandi sa milabay nga mga tuig. Usa si Alma Alier sa mga mamaligyaay sa simbahan nga apektado ang negosyo tungod gamay lamang ang mga midayo nga deboto karong tuiga. Mitaas usab ang presyo sa ilang mga baligya tungod minus ang supply gikan sa kauluhan. Karon minga pa mga halina mo mga 400 pa. Mga kuan po siya, mga panyo na nangani. Sa una na nami halin ani tinigom na namo makabali na sad mi. Wala. Kung sa among display karon, ingon na sa pista, wala na mabalik. Tek, sigon sa Kokpo sa adlaw sa kapistahan dakong ginabawal gyapon ang pagdala og backpack, hinagiban ilimnong makahubog sulod sa mga simbahan. Dili sab ginatugutan ang pagsulob og shades og kalo aron na sab sa proteksyon sa publiko o seguridad sa publiko. O required sab ang pagsuot og face shield og face mask pangontra batok COVID-19. Tek. Salamat, Cyril Chavez.